بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ آج ہم ایک اور کوشچن اپنی اس لیسن کا کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، کوشچن نمبر 4 ہے یہ۔ How was the Mahalwari system different from the permanent system? How was the Mahalwari system different from the permanent system? یہ جو لیسن ہے ہمیں ہسٹری کی اسی کے جو کوشچنز ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ تو کوشچن اس کا آنسر ہے The Mahalwari system was devised by Holt Mackenzie came into effect in 1822. اس کا دوسرا ہے It was devised as an alternative to the permanent system. تیسرا ہے اس کا Part 3 The village headmen were in charge of collecting revenue. پھر ہے permanent settlement. The permanent settlement was introduced in 1793 by Lord Cornwallis. اس کا دوسرا ہے It was aimed at ensuring stable revenue for the East India Company. تیسرا ہے اس کا The Rajas and Talukdars were in charge of collecting revenue. بچوں، How was the Mahalwari system different from the permanent system؟ یہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں تھی تو مختلف قسم کے سسٹمز بنائے گئے تھے۔ کس لیے؟ ٹو کلیکٹ ریونیو فرام دا پیزنٹس، فرام دا ریزیڈنٹس آف انڈیا. دیز ویر دا سسٹمز فار کلیکٹنگ ریونیو. یہ یہاں بتا رہا ہے کہ ہاؤ واز دا مہلواری سسٹم ڈفرینٹ فرام دا پرماننٹ سسٹم. اس سے پہلے پرماننٹ سسٹم بنایا گیا تھا 1793 میں، اور یہ جو مہلواری سسٹم ہے دا مہلواری سسٹم واز ڈیوائزڈ بائی ہالٹ میکنزی. یہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ اس کی تدبیر کس نے کی؟ ہالٹ میکنزی. ہالٹ میکنزی جو جس کا ایفیکٹ یعنی جو باضابطہ کام کرنے لگا ان 1822 1882 میں. اس کا دوسرا پارٹ کیا ہے؟ It was devised as an alternative to the permanent system. یہ جو پرماننٹ سسٹم تھا اس سے پہلے ریونیو کلیکٹ کرنے کا، یہ اس کا آلٹرنیٹو یعنی اس کے بدلے یہاں ایجاد کیا گیا تھا. یہ کون سا؟ مہلواری سسٹم. مہلواری سسٹم اس میں کیا تھا؟ دا ولیج ہیڈ مین وائر ان چارج آف کلیکٹنگ ریونیو. دا ولیج ہیڈ مین وائر ان چارج آف کلیکٹنگ ریونیو. یہ جو گاؤں کے جو ہیڈ مین ہوتے تھے، جیسے ہم بھی آج یہاں دیکھتے ہیں آج کل سرپنچز ہیں، نمبردارز ہیں، اسی طرح ان دنوں بھی گاؤں کے ہیڈ مین ہوتے تھے. وہی اس سسٹم کے ذریعے سے انچارج رکھے گئے تھے ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے، ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے زمینداروں سے. تو ولیج ہیڈ مین کو ہی رکھا گیا تھا. تو پرماننٹ سیٹلمنٹ میں سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ دا پرماننٹ سیٹلمنٹ سسٹم واز انٹروڈیوسڈ ان 1793 بائی لارڈ کارنویلس. اس سے پہلے پرماننٹ سیٹلمنٹ سسٹم جو 1793 میں لارڈ کارنویلس نے ایجاد کیا تھا.
बनाया था, हम कहेंगे इसको। इसमें क्या था, इट वॉज एम्ड एट इंश्योरिंग स्टेबल रेवेन्यू फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो ईस्ट इंडिया के लिए रेवेन्यू आएगा वो एक मुनासिब तरीके से आएगा। स्टेबल, इंश्योरिंग स्टेबल रेवेन्यू, न ज़्यादा कम होगा न ज़्यादा होगा, यानी इट वाज एम्ड एट इंश्योरिंग स्टेबल रेवेन्यू फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक स्टेबल किस्म का रेवेन्यू ज़मींदारों से हासिल किया जाए। तीसरा पार्ट है इसका, द राजाज एंड तालुकदार्स वायर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। इसमें क्या रखा गया था, जो गाँवों के जो राजाज और तालुकदार्स थे, ये ज़मींदार ही थे इनमें से ही जो राजाज और तालुकदार्स थे, यही जो रेवेन्यू था, जो टैक्स था, इंचार्ज, इन्हीं को इंचार्ज रखा गया था। इन्हीं के ज़रिए से बाकी ज़मींदार से, पीजेंट से रेवेन्यू हासिल किया जाता था, जो रेवेन्यू बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था। तो प्यारे बच्चों, ये था एक क्वेश्चन महलवारी सिस्टम और परमानेंट सिस्टम जो हैं इसके बीच डिफरेंस बतानी है। तो तीन पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे ताकि आप इनको समझ पाओगे और याद भी करोगे और आगे एग्ज़ाम में फिर अच्छी तरह से आप कामयाबी हासिल करोगे। शुक्रिया।